কবা না প্রশ্নটা দেখ। দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু কবা নাকি ভাই কিছু কবা ও ভাই দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু কবা কও ওই যে বিল্ডিং এর কাম করতেছে এটা কও কাম করে না গো কাম লাগে না তাও ফলো চলো হ্যাঁ ফলো চলো না ফলো করবেন আরো আমার হাবিবের কালকে বড় করবেন পাখা বড় করবেন ঠিক তো মহাজন কিছু কবেন তারপরা महाजन काम करता है जंग महाजन है महाजन मांग का काम करे मुनार अली कुछ बात करेगा क्या बात कर रहा हूँ हमका का हालत पूरा खराब है क्यों हमको माता काम नहीं कर रहा है यही कहानी ये तो बोल रहा है बात करता है हमारा गर्लफ्रेंड खाली रो रहा है क्या क्या हमारा गर्लफ्रेंड रो रहा है ठीक 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 है बोले गाँव छोड़ के जाना है ना हाँ। इसलिए हमारा गर्लफ्रेंड रो रहा है इसलिए गाँव पे काम लगा है ठीक ठीक क्या करो ठीक ठीक ओ हाँ हाँ না দরকার নেই আমি তো বাড়ি লুম না আমার বাড়ি লোর দরকার নাই এ সুধীর ভাই कम टू दुबई হ্যাঁ कम टू दुबई তাই নাকি আসনত ক ধরে ক ঘড়ি হ্যাঁ অনেক কাম নিয়েছে জানিস না कम टू दुबई তো গাইস এই যে এটা চলতেছে পড়ায় ফাইনালি হইলো এই যে কন্ট্রাক্টর ঠিকাদার মিকাদার সব আছে এখানে এই যে না ডিজাইন বানাইছি হ্যাঁ না ডিজাইন হয়